أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Kwezi wanama watukufu mawaislamu, garandele yao neze darsa za hatu za husu tauhidi, ikawo takriban inunde darsa ya raru, ikawo ndora yandisa hau sherehi oharuma shiyo sha tauhidi shambawo Fathul Majid. Darsa ya lewo inu kwezi watukufu ngari wonesawo zila wanawo nezenongobo ikaondoza husu shirki humrudo hura le dhambi la shirk. Watukufu wonesa uharume darsa wekaondo ya tende banu umfumo wekaondo wabira eza husu uwandu wekao lewo inu wajuka ubalia madhambi, ikawe madhambi yayo ngajuko kamenji haku kiasi yo ukaya madhambi yayo huenda ike yake kiasi mwe zibande zanti zumfukar bahiye madhambi yayo amande namna wakondo rawona uharumaya hadithi al-Qudsi wekaundo ya tende, uharumaya darsa wekaundo raiwone sabanu yokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ariwonesa okaya bwanadamu ekaya lewo inu bwanadamu hunjili yensi huya qiyama ubalia madhambi kawo ngayo kiasi mwezi bande zanti, halafu huja hundi hoka kuja ni shiriki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ariwoneso harume hadithi ila rambauka hadithul Qudsi urambiyo kaya jalla jalaluhu ka nsojo uswamihe madhambi yaho yonsi pia wakati kaukuja undihana dhambi la shirki. Halafu idarsa ya lewo yinu nge ijawiri wonese humrudo hura zenongoza husule dhambi la shirki linu rijua hokaya le dhambi la shirki linu linundele dhambi ku duniani he namru wekaondo yafanya le dhambi la shirki linu hafunele dhambi linu
kajawahiya taha tauba kabla ijakahala wa duniani linundele dhambi kawo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yekasamihe mruo ikamru hafunilo. Mema dhambi yonsi pia haujari tsanganye nele dhambi kuu linula shirki ngari jondo kaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeusamihe madhambi yonsi pia wekaundo mwanadamu ya yafanya hun duniani. Haini ya dhambi titi rekayo menji, haini ya dhambi kuu rekayo menji mru hayafanya hun duniani. Mongoni mwema dhambi mahu dhambi kuu halisi ikawonga rujo subutira mbeho kalindele dhambi kuu hun duniani dele dhambi la shirki. Hau tsanganya le dhambi la shirki linu wadzimane madhambi mahu ekamru hanjaha ya rende duniani bahim ekamru hatubia hata hamsamaha oha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yasamihim re madhambi yahe yonsi pia mongoni mwayo dele dhambi kula shirki bahim Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeusamihi yamruo madama yamruo hawahi hata hamsamaha hun duniani. Amekamru hanja hafunele dhambi linu la shirki ya boyo hamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haukayo nde darsa bakaundo loni yole wayin dalilu ya zinu yo kaya yamru wekaundo ya hafa na dhambi la shirki yamru afanyele dhambi kula shirki linu yafanyele dhambi linu Mwenyezi Mungu yakamsamihi. Mwenyezi Mungu harambia uharumwe Qur'an uharumwa suratun Nisa'i uharumwe aya ya mengo 48 huje aya ya jana na 16. Mwenyezi Mungu harambio kaya yoni darsale wayinu do hura le dhambi la shirki. Mungu harambio kaya inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu la yaghfir yekam samihi an yushraka bih yamruwe kaundo yamshiriki yamfanisa na hindu ajina haushiwa abudia homrwende arenge sunamu yambe ngula abudio toti Mwenyezi Mungu au bwengola abudio toti Mwenyezi Mungu au mru wali wambaho kaola wali ya hafa urejogo kaburi juhahe uende we msaili no mwomba mru hamanduo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala gurambioka inna hakika inna Allah hakika Mwenyezi Mungu la yaghfiru yaka swamihi wala yakam swamihi an yushraka bihi yamruwe kaundo yamshiriki wa yaghfiru shando kaya yeuswamihi Mwenyezi Mungu maduna dhalika liman yasha dhambi itotsi dhambi la shirki. Mwenyezi Mungu yamswamihi wala mruwe kaundo wanzo yamswamihi jalla jalaluhu ekamru kajabali ya dhambi la shirki. Amekamru hafanya dhambi la shirki hafunile dhambi linu yaboyo hamba hoka Mwenyezi Mungu yekaswamihe mru wobo kaundo yafanile dhambi la shirki. Mru akaudu abudi ya masinamu na urudia ambaho kangwendo ye swali ujihada yokabala hasilimundo ye swali na balange na masinamu bavu ningu ya abudiyo aurambi hamando wali yaba hayinu walonema bahawa ya abudi yawo naneze nyanguli walango abudi yawo mbe halafu ambe husilimuna bala kujarantize nongozila ngo haruma shirki bahi mru hamandu eka hafunele dhambi linu Mwenyezi Mungu yakamswamihi walaika paromswamihi wala kanu paromswamihi haukaya yabohum mathilisha Mwenyezi Mungu na mndu asatena yani hufanyisa Mwenyezi Mungu na hindu shasatena haukayarangu wajwaho ka Mwenyezi Mungu de yahumba ruzukiyo unufaisho uniko unono utiyo wade uende hutegemea hindu ajinatena ngo ufanyiswa na Mwenyezi Mungu shoka shendu isho sho ushinda basho shi unufaisha shi uruzukia
shihutia uwade shihunika hena bokaundo wa mtsahashunike wakatika yakli ha honge shindo irambu wakaya lesuna mulinu lebwelinu le qabri linu yamru shekhi woyi kana ushinda ya nduzukiyo banu bokaundo ndiyo banu kano shinda ntia uwade kano shinda nibone sekanga mimwade izo pia hakika mndo ndanze wangalio haruma yakli mdungu rambu zendo hizo wenge Mwenyezi Mungu hakorita hadharisha haruma Qur'ani Mungu hakorita hadharisha haruma Qur'an haruma aya mengo minena nane haruma surati nisa ukaya na mjuwe na udohura le dhambi la shirki linu mrati mshiriki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haukaya hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yaghfiru ila muyamba la munahiya ngeti ngo haraza zendo ngoka Mungu harazoka yeka swamihi an yushraka bihi emndo wakaundo ya mshiriki ya mfanisa Mwenyezi Mungu na hindusha sa tena hojo fanyisa Mwenyezi Mungu na hindusha sa ya shoka ya Mwenyezi Mungu ya humba uruzukiyo utio wade unikohena ushita hao ya unike huja ili ya mru wasa tena toti Mwenyezi Mungu yoke mru langu jua shinda yunufanishe uruzukiyo ya unike heina rongobo kando zita hao bwe delijoko shinda unufanishe ndahu bwe delijoko shinda uruzukiyo ndahu bwe delijoko shinda unike mwanandahu bwe delijoko shinda unike ndongo hindi bo mwana Adamu ponge yonde maana weka ule dhambi linu loziro halisi hojo fanyise Mwenyezi Mungu na hindu shasaya na mndu asaya wenge Mwenyezi Mungu ramyobanu kaye kaswa mimdu munyufanya dhambi hamanda din la shirki shando kaya wa yaghfiru Mwenyezi Mungu yukajumotso swamihi ma duna dhalika ani dhambi toti dhambi la shirki hayini ya dhambi wakaondo mwanadamu yalifanya duniani reka dhambi titi reka dhambi ku mru hafune madhambi yayo na mru haka Muislamu Mwenyezi Mungu yende munyu uswamihe ziumbeza hahe Mwenyezi Mungu yende munyu uswamihi mru hamandu wensi huya qiyama madame mru yende haunde hoka kaja paru mshiriki wala kaja fana dhambi la shirki lima yasha ani hemru wakaudo Mwenyezi Mungu yanzo ya mswamihi haukazi no pia zinunga zile rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala karambe namna yuka emru wakaudo Mwenyezi Mungu yanza ya mswamihi manuka Mwenyezi Mungu katina wandu nusu kaoyo wafanyilie rumbi nusu akaka wafanyilie rumbi la riono harume darasa ya mwando hamande libo kaundo mwa ka muhundunga o wadunge darasa ya mwando ya ho wandu wakaundo wajoko bali ya madhambi hata wende wanuke mabuku ya hao kiasi ya mabuku mayengo shenda haina buku zimabala wakaundo ya jema dhambi yala haina buku zimabala mndu twanza yalangalie ngoti ngonda madhambi yalo banu bala kutujwa mwiso wa hayo wakaundo yarudia halafu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ujo kahambie mndu la hukaye banu ngona mbandongo nje maporefanya ye mndu lambe ashansi na mbandongo Mwenyezi Mungu ambe hoka usikwale wonu sinahu dhulumu ashabanongo ngona mbandongo wakaundo waifanya mndu langu joka ujishangaza baada walende yatolewa bitaqa yani karte ikaunge joka ubalia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah embabi ileka mrohundi haniyo lekal malahe la ilaha illa Allah halafu mndu kajaundi hanile dhambi la shirki ilande joka humvuke shensi huya qiyama wage Mwenyezi Mungu rambiyo banu he namna yinu kayende mwinyi uswamihi haini ya dhambi tukaolonsi bakaru mndu alibaliensi huya qiyama baadi mndu wakaundo ya balia dhambi la shirki ingenari hisi zanongozinu kwezi watu kufu rike juma uhura le dhambi la shirki linu rili somendo rili juendo na shueni mhu amba Ibn Kathir rahimahullah hakaurione saharmu tafsirahe ayanuka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih harambiyoka ay la yaghfiru li 'abdin ay Mwenyezi Mungu kasamihe mruikao laqiyahu wa huwa mushrikun Mwenyezi Mungu kasamihe mruikao do ya honda Mwenyezi Mungu ensi huya qiyama na yeye
nge mushriki ani mndu hafu kafiri au mndu habalale dhambi la shirki. Okay, de namna yo muislamu yoja hambukange muislamu shaha jangu fanya ndongo ikaonga zenda ukinyime no uislamu na ndile dhambi kula shirki limu. Ibn Kathir afwan Ibn Kathir ngurambio kaya Mwenyezi Mungu yekaswamihi yamruwe kaundo ya honda Mwenyezi Mungu nsi ya kiyama halafu habalali dhambi la shirki wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u shando kaya ayi min adh-dhunub ay Mwenyezi Mungu yuswamihe madhambi itosi nde madhambi itosi ndile dhambi la shirki liman yasha'u min ibadihi ola mruwe kaundo Mwenyezi Mungu yanzao yamswamihi ola wana ni ziumbe za urambiyo banu kaya ngebenu hawo harumwe aya inu kaya shirki a'zamu dhunubi lindele dhambi kuu soni mwe madhambi lianna allaha akhbara annahu la yaghfiruhu hau Mwenyezi Mungu hawone sabanu kaya yeka mswamihi liman lam yatub minhu imruwe kaundo yatutubi anele dhambi la shirki wama dunahu min adh-dhunub etotindele dhambi la shirki haulawana ne madhambi rekama titi fahuwa dakhilun tahta al-mashi'a yawe madhambi yayonga tingo njia ontsinimo ka ho hanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala in sha'a ghafara lahu Mwenyezi Mungu anzo ngujo mswamihe mruwo liman sha'nuhu inda Allahi hemdu wekao liman laqiyahu bihi hemdu wekao ndo ya honda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa in sha'a ni Mwenyezi Mungu anzo adhabahu ngujo adhibu subhanahu wa ta'ala wa dhalika yujibu lil'abdi shiddata al-khawf zupiangiyo wajibu haina mwanadamu yake jumoto hura min ash-shirki lidhambi la shirki alladhi kawa sha'nuhu 'inda Allah ikawle dhambi ilo sha'nine namna hele dhambi ilo ngilo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu le mwinyilo ekangwanzo ngujo ekangwanzo subhanahu wa ta'ala hanza hahi subhanahu wa ta'ala woyinde mwinyi ukakaswamihi mdule dhambi la shirki haukali annahu aqbahu alqabihi wa adlamu adh-dhulmi urambiyo banu waja utena hukali dhambi la shirki ndongo nyiri sa Mungu ni mweze ndongo kauzuri sa zombi zonongo za kinchafu na uka dhambi la shirki inu Mungu ni mweze dhulma kuu ngoni mweze dhulma kuu kadhalika ngurambiyo kaya homru fanyele dhambi la shirki ya bunguzo na ushashiza na ubungu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuamini Mwenyezi Mungu haruringo ndo wahunda hindu aji na udo shabudia tosi Mwenyezi Mungu mwenye uumba shendu shila tena yabo hudhalilisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yule manabo ikaule dhambi linu Mwenyezi Mungu halinene besa ukalindele dhambi kuu mrati litereke bejoka halitereke halifanya kajawahiya tubia duniani hafunele dhambi linu yabo yamdu ngujo la khasara tena ngujo la khasara aizo ngarjo hundo kaya yamdu munyufanya zenongo hizo yabo hafanya ndongo ikawo zende kinyume kajazifanya ikhlasi tena yabo yamdu hende haufanya ndongo wekao kazi jadunga uislamu wala kazi jadunga ne dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu harambiyo harama Qur'an ka thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kisha wala ndo kaundo wa kufuru Mwenyezi Mungu kisha makafiri usoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya'diluna wa ndawe waabude ndu toti Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wajitemege yao na hindu ajina weshabudia itoti Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aizo kwezi watukufu ngarujonda hokaya ze rongozi kwezi watukufu gizo muhimu rizishenkeze likejuma khaufu na hura le dhambi
kulinu la husu ya shirki garjonro ka waje useno harume aya yinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaurejeza wanurambao nde makhawariji iyo grupu ya uandu kao wajida kama Uislamu nabwe hakika zanongo kaundo wazidunga o sindongoza ho Uislamu wala tindo Uislamu grupu wandu wandu wekaundo ambao hokaya wa kufurishao wandu wa kufurisha wandu wanyufanya madhambi makhawariji wamba hokaya na mndu wanyufanya dhambi yabo harendo hokaya kafiri rekale dhambi loti rekale dhambi loku ama wandu ambao ndiye Mu'tazila ayinunge wadajezao okaya Mu'tazila wanunde grupu ya ho wandu wekao wajida yo kama Uislamu na wozo ngoba kaundo afanya ukazi tudungana na Uislamu wanu ngamba wojo haruma mva wa he madhambiyan wa he dhambi la shirki wanu ngamba ukaya bi anna ashab al-kaba'iri mamboka ya wandu wanyufanya madhambi mahu undunia ni wandu wao yukhalladuna fi nar wandu wao ngwa tingojo kautula mndoni daima al-abadi kwano paro to lomroni manu kana mndu mnyufanya dhambi la wahezina zina ilo dhambi kuu wahe riba wahe madhambi mfano mwayavo myajuawo wanunga mboka na mndu mnyufanya dhambi kuu wana Mu'tazila yabwe mndu hamandu wo yeto uvurizo mndoni habaki yabo daima yabore kanda wakado na vumba yabo yabore ka dhambi la shirki ikaondora mbokelo ndile dhambi kuu duniani yabo watanganyabo ambao kana ndini yabo hena mndu afanya dhambi kuu rekala shirki rekati la shirki eka hafue mndu wangu jo kwa ubakish ani ujo kotula mndoni daiman kana upara tola mndoni izo ndizo bakaundo ima wanu rambao Mu'tazila wambao walaisu indahum bimu'minina wala kufar warudi wambao kaya wandu wao otima mu'minina wala otima kafiri mndu mnyufanya dhambi kuu so ni mwema Mu'tazila ngwambao kaya mndu wangu jo tula mndoni daima al-abadi kana upara tola mndoni haukayeti Muislamu wala yeti kafir ay yawo ngarjo amba yabo mndu hindi wa rudo banu tena kadhalika ngurambiyo banu afwan wala yajuz an yuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u ala at-ta'ibi fa inna at-ta'iba min ash-shirki maghfurun lahu kama qala ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a garendele yao rijo wasfi shambabie darasa yino haufubi haukayo wakati ngo fubi haku njajo ndando kamle garendele yao riwone sebanu kaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haliwonesa aya ilo harumu Qur'ani waja tena ndongozi wa mtume Ibrahim alayhi salam mtume Ibrahim ambaye kaya wajnubni wa baniya an na'budu al-asnama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume Ibrahim ndiye mwenye hamba hizo mtume Ibrahim alayhi salam ndiye mwenye hamba hizo kabo Mwenyezi Mungu ujnubni yani unanza use unipuwe unijailie au unipuwa mimi nano wana wahangu like hule no waabudia masinamu waba'id bainana wa bainaha tena uripuwe baina hatu uranza use swafi uribe hemalani ya hule ritike wandu wo waabudia masinamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajibu ya dua ya mzee wa hatu mzee Ibrahim alayhi salam amjali ya mzee Ibrahim nano wana wahahe mongoni mwe mitume hawapuwa no waabudia masinamu kadhalika aizo kwezi watukufu hawendelea ni darsa yino ya husu homru do hurale dhambi kula shirki lino haruma hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam urambie banuka akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asgharu mongoni mwezeno ngobo kaondoni mrele yawoni nizo boma waislamu shirki ntinti fasuila mtume hauzisiwani ne shirki ntinti hiyo
eyo nda ibile shirki ntiti ya Rasulullah. Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya arriyau yoriya riya mrufanya ndongo adojionesa soni mwanadamu yokami ngamfanyeza ndongo zinu ilo wanadamu waje wadoni sifuno ni vumbu wando ila kutufanya hamnyezi Mungu shangu afanyo ho wanadamu. Idhani yo ndi ambo shirki ntinti na yoria wakati mtume ya mbaizo hoka mongo ni mweze nongo ikaundo ni mdele yao ni zobo wa Islamu shirki ntinti masahaba muzisa shirki ntinti inunda yi shirki ntinti inunda yibi mtume hakawabenulia ambe hoka ya yoria arriyau domru fanya ndongo woso ni mo wanadamu yadoji wone soso ni mo wanadamu amandezi jiru ya bahayino ma qari'ul Qur'an wasoma wa Qur'an wodo bandi wando bahayino wasoma Qur'an shaha pwabwa parisa wandu maulama maalimun wafanyisao zedarasana usomesa shaze nongozi lobo haribala lapwabwa tuvu lo hanza wadoji wone soso ni mo wanadamu kaminde mwenze fasaha minde nasoma ojumwa mikabati namdo ni wona ukami ojumwa mikabati waruhamanda wao pwabwa hamanda ilo mtume sallallahu alayhi wasallama hasifundo zendongoza huso wandu wenyu kansi wado jiwonesa osonimo wanadamu kaya yomongoni mweze nongo ikawo ngizo haruma ya shirki yomongoni mweze nongo kaundo ni mdele yao ni nizo mongoni mweze nongo kaundo ndele yao umma wunu de shirki ntinti masahaba wajuzisa ubwashangaya wauzisa mtume sallallahu alayhi wasallam oka eyonda yibi ilonda li le dhambi le shirki ntinti mtume hawambi oka arriyau iyoriya fanya ndongo basi shaza nongo zila kutu zifanya hamnyezi Mungu halillahi shango fanyo ili wandu wajoda ambao la yekauswali ya unyenyekea rahanu wandu wansipia la yekausoma Allah kabati ujosoma rahana he la ndi alimu la somo zinji aningo fanyiso darasa na usomesa wanduhu to abohe bala hata shabale bohile unsipia pia kutu ifanya halillahi ya ikhlasi shapwa na honesa wanadamu ka wende wasoma wende mwenze faswa eka rinje harma zenongo za husuriya iyonge nje harma ndongo zinji namna yotosha ojuma zenongo bakando rifanya hun duniani haukaya karno ndere je harma za kidunia waje utsena ngarjo hunda panda hele vayo mdungo ndo havamna nkandu sola ika wo ngoti ngone shiloho moni ari vala olamna nkandu akimila wala hawla wala quwwata illa billah. Haya za kidunia hondengo fanyeza kidunia sha ezijiriyo pwabwa mwanzo nifanye juma fulani tuanze mwana wa ndobi ya ntendeye na ndongozi njiwa haka theka nga mzijua urahana amishe huwa ufubi nge kwezi watukufu le dhambi la ria liinu na rike hule nilo namna yotosha ikeze ibada wakando rifanywa halillahi hamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Garjo hunda haruma hadithi ya rengwani mdu wa Amru au rabi an Amru an Mahmud ibn Labid harangi hadithinuka anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala anuka mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirku al-asghar hakika zenongobo kaundo ni mdele yao ni nizo buma waislamu shirki ntinti qalu wala masahaba kaundo akabala wambaho kaya wama shirku al-asghar ya Rasulullah shirki ntinti nunda ibo mtume sallallahu alayhi wasallam qala mtume sallallahu alayhi wasallam hambaho ka arriya yoriya يقول الله تعالى يوم القيامة نيزم نجوها بين سويا قيامة يوند حديث نيزم نجو سبحانه وتعالى نجوها بين سويا قيامة وكا
idha jaza nnasa biamalihim, Mwenyezi Mungu johamba ikesa halivyo wanadamu za amali wekaundo wazifanya hunduniani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngujamba ho kana irini ngujambio wandu wanu wekaundo wakaundo fanya zeria hoka idhahabu na mwende ila alladhina usoni mwandu wekao kuntum kaya turauna fi dunya ndo mwakaudo jionesa usoni mwao mwefanya ria na mwendo usoni mwandu walabokaudo mwakaudo fanya jitahidi ukanga mfanywe zinu ili wandu wala wajewodo amboka minde qari uminde nasoma minde afanye inji na mwendo usoni mwandu walabokaudo mwakaudo fanya zinu ngo izo hao mgude juhamba ensi ya qiyama fandhuru hal tajiduna indahum jazaa, mwende mwangale wandu wao enga mjo hunda ziliwa mbabiza ziliwa hazila wakondo mwaka ufanyo soni mwandu wao ngamjonda ziliwa soni mwandu wao na mwendo soni mwandu mwende mwaone kanga mjonda ziliwa kwa na hunda ziliwa so kawa soni mwandu wao yonde jawabu heza nongo hizo kwa na hunda ziliwa zema kadhalika ngarjo hunda hoka harumu hadithinu omdongozi uka mtume harambioka inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirku al-asghar hakamu ngomweze ngobe kaundo ni mndele yaoni zobo mawaislamu shirki ntinti ngarjo hunda hoka ya yomongo ni mweshe rumbisha mtume sallallahu alayhi wasallama uharumu umma wahewunu mungu ni rehema ya Mwenyezi ya mtume sallallahu alayhi wasallama uharumu umma unu hawukaya mtume haka usomesa o ummaun nema waislamu hawansi pia ya waresi zenongoza husuria ya waresi nele dhambi titi la shirki linu naria hawukaya mtume sallallahu alayhi wasallam woyi fala khaira illa dallahum alayhi wa amarahum bihi kabati nongoza khairi illa hato riwonesa illa hatorambia kabasi nongoza khairi illa mtume sallallahu alayhi wasallama hatoambia wa umma wunu kabasi nongoza amrishi wazifanye illa mtume sallallahu alayhi wasallam hatozi amrisha wandu wazifanye dongo jema wala sharra illa bayyanahu wala kabasi nongoza shari illa mtume sallallahu alayhi wasallam haribenu liyazo rahaijaka hala wa duniani sallallahu alayhi wasallam tena hazambia wa umma unu haina zo waharaza wajau tena haini ambandongo yo waharaza haini ambandongo ombi mtume sallallahu alayhi wasallama kaja bwanda ya wala kaja zibwanda ziza wa umma unu illa hato waharaza zo wajau tena rezentinti nane zenku hamande heli mtume sallallahu alayhi wasallama yarambia harumu hadithi kawiyo sahih harambio kama ba'atha Allahu min nabiyyin Mwenyezi Mungu mtumende wambo uka Mwenyezi Mungu kajabeha nabi kajabeha mtume baba hanu illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum illa ndo kaya haini ya mtume bwakaundo Mwenyezi Mungu yambeha osoni mwa kaumu illa ndo ke mtume wola hato haki wayo kaya ya wambie wa umma ula haini ya rongoza khairi za ladhimu wambilazo idhani ya wakawati mba hoja toka uyont haini ya mwanadamu wakaundo ya biha hunduniani hauka hena mtume wakaundo ya beshe waye hato mbenulia eza mladhimu afwan hambenulia eza khairi zofanya hunduniani haruri hambenulia wajau tena zembi zomruzita wa hunduniani mru yatizifanye wenge kabati hojja insi huya qiyama kadhalika harma hadith mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo hadithi ya rengwani ibn Mas'ud ka hakika mtume sallallahu alayhi wasallam harambia harma hadithu ka man mata ina ujuhufa wa huwa yad'u min dunillah na yeha kaudo uomba hindu au mru toti Mwenyezi Mungu niddan ani yemfanisa na Mwenyezi Mungu dakhala an-nar mru yautilwa mdoni yabonga saharumul dhambi la shirki wajautena manu kahena mru wekao do ya hima ya wombao hindu mru itoti Mwenyezi Mungu
ena mndu kaundo uombo hindu itoti Mwenyezi Mungu ngushitsaho shendu shila shimnufaish yani shimnike ndongowo itoti Mwenyezi Mungu shimruzuki itoti Mwenyezi Mungu shimnufaish itoti Mwenyezi Mungu hamando wenda wo milema kaburi ekamrenda hemilia kaburi hende nguombo emndu wala bari hakamdu waliyi wo kuba juba shekhi kadha au harumale kuba la alhabibu Umar mathalan wa mfano maana zinongozonga singojirata mpaka ndaba hayinu nyiwe nyihuisha zanongo hizo nari buwe mashishiyo ndondo rijoho kaya ekamru hakusudia yendebo kabri juu wa alhabibu Umar awumru hamanda yekao ngari mnikao zesifanje mazahahe mru hendebo kuba juu bala hende ngumombo hokabo alhabibu tija ujeu unike mwana bahta mpaka ndaba hinu nsunda mwana jua hokabo humshiriki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ekamru hafunele dhambi ilo mdu kajawahi ya tubia izorambao tubia harakabo muislamu beka kujawahi wa tubia nile dhambi ilo yabahuli khasara tena huli khasara mtume sallallahu alayhi wasallam de munyurambia banu kaman matejof wa huwa yad'u min dunillahi yeye hakaju moto womba hindu toti Mwenyezi Mungu fu yesaya hafa bal hata liqabri la mtume sallallahu alayhi wasallam kuja haqiwa wende bu qabri juba mtume sallallahu alayhi wasallam wende wa ombe mtume yaunike mwana au wende wa ombe mtume yaunike kadha haukaye mndu mwenye uombwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala weche Mwenyezi Mungu kawende ya umba mtume Mwenyezi Mungu kawende mwenye uriumba Mwenyezi Mungu kawende ya umba ulimwengu nonsi pia ikawa qul huwa Allahu ahad Mwenyezi Mungu yeye mzima wambibo mtume kama Mwenyezi Mungu ye mzima Allahu samad Mwenyezi Mungu nde Mwenyezi Mungu kawa nonsi pia ngwati ngo humrejei wende bwana ka ngwati ngo humrejei uharumaze haja za hao zonsi pia hena utaho ndongo yurege Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu kaula mnyalid kajaza wala mnyulad wala kajazalwa idhan wonde mndubwe kao wonde mfaume wonde Mwenyezi Mungu kao istahik haini ya uombo ya mrejei ya muombe wayeche jalla jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala ebwenge yana mrukangu jo hufa haundu yaho kaya hakaudo uomba hindu soti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeshifanyisa na Mwenyezi Mungu hauko wakati we kaundo warenga sunamu au warenga abwe au warenga mri ushi wa abudi yabo yongiyo hama hufanyisa Mwenyezi Mungu na neshendu shila na Mwenyezi Mungu kadofanyisiha na hindu kati na mfano mwahe oharumaza ibada zoka shendu shinde shu nufanyishe na mbandongo tuka yonzi suinamu kalina ushinda liunufaishe liunike mwana suinamu kalina ushinda liuruzukie bal hata wewe kiakli huyo suinamu ikawa kalitudisa ngaljuka hunufaisha na mnaje mrubo kalu ununge kabrini hafungujuka hunufaisha na mnaje ide kinyume sisi wakando lona morlobo juu sindo wenyi wanufaisha wala wakando wahafa namnaje de kangari waombele yao dua ikhlas Mwenyezi Mungu waghfirie madhambi ya hao ama sisi wakando lobo juu karatu walindia wala warinufaisha na mbadongo toka yonsi duniani subhanallah na mangaleze akili za wanadamu baadhi wanadamu kaundo za waswili hunde warenge hindu kao shifu Mwenyezi Mungu hamfisha ngo kaburi ni hula wala ngo hutajiyo wewe ulobo juu mbedua Mwenyezi Mungu yamghfirie madhambi yake Mwenyezi Mungu yamnikeze rahma zake wala ulo kaburini wala hakasi na mbando ngo yoshire unufanishe bolobo juu kati mruo kaya hombeledu okabo Mwenyezi Mungu rehemu fulani ulobo juu bo Mwenyezi Mungu mnike fulani kadholobo juu la wewe ulona mo wewe wende munyu shinde umnufanishe namnaje honde mbadua ndengo zurul qabri lila humbadua Mwenyezi Mungu msamihe madhambi yake izo nde zahambo harume dini hatu wa Kiislamu shatuka wende bala wende wambe hokaya ngo mtaho ya unufanishe au ya uruzuki au yo nikendo ngobo ikawo
aqli ku ngosi ngona ze habaru kana ushinda ya unufanisha nambano ngotsoka yonsi hautimize darsa kwezi hadithi bo kandura yamba yabo iyongo harumai sahihi al-Bukhari ani hadithi yo sahihi 100%. Ujo hufa na yeye hakauomba hii ndio sote Mwenyezi Mungu haufanyi sana Mwenyezi Mungu yamruo dakhala nar yetu tulamndoni hadithi ngo haruma Bukhari haruma hadithi lo haruma Muslim ikarongani Imam Muslim hadithi arongani mru wa Jabir bin Abdullah urambioka anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala hambauka man laqiya Allah inamdu kaundo jo honda Mwenyezi Mungu siku ya kiyama la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna ndio kinywa hii hadithi bakaundo yatende ejo ufa hakauomba hindu toti Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamfanisha na Mwenyezi Mungu le dhambi la shirki mrungu jo tulamndoni haya ejo hufa hahondo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yushriku bihi shay'a kajam shiriki ani kajam ndi hana dhambi la shirki boya hafa shaparoli van shatu biya raja kahafu bahiya hifaka je ndi hana hondi hakaka sina dhambi la shirki reka paroli fanya hatubia reka yakaja paroli fanya almuhimu haundi hakaka sina dhambi la husu shirki emru wa bahifanywa dakhala aljanna yesotulam mbeboni namri hafa kaja ndi hana dhambi la shirki Mwenyezi Mungu yatumtia mbeboni wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar namru wa kaundo jo honda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala namru jo hufa hondo Mwenyezi Mungu anuka hendo ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yondeti ya qiyama hende haundi hau kemdu wala yushriku bihi shay'an haka humshirika ungu mshirike Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haundi hana dhambi la shirki emru huo yahiva dakhala an-nar yatwatira waruma wa mro wa jahannama au timizi darsa lewo yinu ndo wonesa mirongozi vanu wakaundo ya warida au tafsiri mbabe hadithinuka man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda ujo kale wayinuha fuha kawomba hindi tosi Mwenyezi Mungu ani nidda ay yaj'alu lillahi nidda mrako jaili ya Mwenyezi Mungu na hindu ndwaji na yeshifanyisa fil ibada harumaza ibada wandengo swali shango swali wandu wajedo amba hukawande mhodaru swali unyenyekevu mwinji laria idhani yabo ukawomba hindu tosi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harumaza ibada yad'uhu yas'aluhu au mrunge ndeba lange nasina mwede ngudingo lambudia ngondo wala mbudia no uluzisa no litahali unike au ndo hema kaburi mathalan ngoendo kaburi juu wende harumole kaburi lila ngotsa huyo ye mru hafa hola bomnike daraja ukaye wali naam na rusambo kaye wali shaule za hesa zibiri zikansi ulangulindo izo bakaundo yafanya ulangu mlindi yoni nyimlobo juu mawisilamu mdum mbadu anjema shatuka mwende mwado fanya ndongo bukaukaja amrishani wala kaja usuya oka ekati funa mnifanyile kuba mdoja mweni tsahane mnika nikadhala mdu mwenye ukakafanya zendongozi auramboka mdu mwenye ufanya ndongo hamanda hizo afwan mdu mwenye ufanya ndongo hamanda hizo ende uzisa mdu hamandu abonga mthukuru wanwahema kaburi ilirile wanaendo namna ya he hula mdu ufanyisa Mwenyezi Mungu na hindusha asa ya harumaza ibada mdu hamandu wo hendengo usailile kaburi lila wendengo litsaho liunifanyishe lunike kadha dakhala an-nara emdu yetu watula mloni kamdu haundi hanile dhambi la shirki al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ngurambiyo banu kaya washirku fahadharuhu dhambi la shirki fahdharuhu lire tena lire le dhambilo ukehule nilo fashirkun dhahirun ngawa shirki we kaundo ya benu hadha al-qismi yo hamba ho kanendini yonde de mbidiya mwando shirki ya benuha laisa biqabilil ghufrani ikawle dhambi la shirki lo
ilo kali na huenda hata mndu yambaho kaya nguswami hilwa ilo ndali wa huwa ittikhadhu niddi lirrahmani ayyan kana ihondo mndu renda Mwenyezi Mungu Mungu wasa tena haumfanyisa Mwenyezi Mungu nendo shasa tena min hajarin amando mndu renga abwe yambengula abudiyo haukabo ufanyisa Mwenyezi Mungu na hindu kumfanyisa Mwenyezi Mungu wakati kangojo ka Mwenyezi Mungu de yahumba ngondo warenge bwe ufanyise ne yahumba ufanya hamabwe de lahumba wa min insanin yad'uhu au humro de arenge mwana adamu yadomomba do hema kaburi no wadunga yabo au yarjuhu au mndu ngwendo yadum taraji mndu ola bokaundo ya hafa andogo au yakhafuhu wa yuhibbuhu au henda adonyenyekea na humra na humfanyilia mahaba shendu shila mndu fanyilo shendu shila mahaba kama habati dayan hamande mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yomdo hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao ndo yariumba kwezi watu kufu gamfikiri rishindi liwonesa mbabe za ladhimu homrudo fanya ya doka mhara na hura lidhambi kula shirki linu mdwake hule nilo yatiliterekeye hamande libukando rizijiondondo kao msafara o kabrini o msafara bwe kaondo haina mwanadamu do haruma shebande shantishino yanzishiwa ikao koti mwangu msafara hamanduo yabwe ladhimu haina mwanadamu yajangalie ndo yajitsuje ndo ila dini ya hahe adunge ula mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama mtume mtukufu ikao sijo hanzeke tifanyisa darsa khasa yahe namna bwe kaondo mtume sallallahu alayhi wasallama ya rongolo anayine presida mulaya sha de namna yuhamande bwe kaondo mziju wao ngam njozi duni swamihi ni virlemne ndum titibanu haufubi nambe hokanga mjo bahanu bwe kaondo liyo haukaya si wandu bwe kaonga renda heki asiya hatu ne sijiro la dimarike ridunge ila amani ya hena nsibwe kaondo liyo risijonja rishila hundo wajina zindoa jina zijojiri mkeka mdoshia ze darasa wange kwezi watukufu ezajiri ya mtume sallallahu alaihi wasallama miti mongoni mwandu bwekaundo wajibiwa mtume hodeziwa ho chamfula tena miti mongoni mwandu wao na tena miti mongoni mwandu wao ndo hambaho kaya haufuvi izo njowone sabanu ndo kaya mtume sallallahu alaihi wasallama woyinde mtukufu ikawo yehwamba ho kaya yani inunde tajul bashariya inunde diyama inunde taji ya ziungo bwe kaundo za biharumo ule mengu unu rangu ule mengu wa umba hata eduna ijehise kabati mru mtukufu ujo paro huja rahana mtume sallallahu alayhi wasallama mtume sallallahu alayhi wasallama sallallahu alayhi wasallama yekadezilwa wala yekarongolwa nai wala yekachamfulwa wala yekadeziwa illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala woinde munyu tawalia ejawabu yehemdu bwe kaundo ya mrongo anai ndo ya mde ya mtume sallallahu alayhi wasallam hautahansike mle kamjaoneza ajiri ikaundo ya kansongeza suratul masadi tabbat yada abi lahabin wa tabba Mwenyezi Mungu yasise sura kamili woi sura woi yaje yakejumo to somano ndu waabudiye sura woi hata mpaka neti ya kiyama sura woi hamande namna bwe kaundo mjuwao mtume sallallahu alayhi wasallam mongoni mwa usiku hahiya haruma jabalu safa hahiya haruma mlima ula ngejumo to rumiza wa makaze kabila za Maka ya bani Fahad ya bani kadha ya bani kadha handi sorumiza ze kabila za Maka ili hujaya wambiye hoka yeye ya mtume ikao habeshe wao nano wanadamu pia umma kamili bahi Abu Lahabin
baada yeshia eni da ya mtume sallallahu alayhi wasallam yandi so paraze kabila zonti pia wakosanyiha bala wandiso kosanyiha Abu Lahab hamba ngamtsingonde ndine sheze habari za bwana baba leo nungo ndo yarambi ndongo indi bahibo yenda bala wala Abu Lahab haishiya mtume sallallahu alayhi wasallam hakawarongoza hawambia hokaya kati mwambiani hoka hodingoni mwanyu yabo ngawajo ula wayinyama shijeshi mhujumu ni shijeshi mtambazeni yabo shimuweni akuntum musaddiqiya enga mjoni amini zenongo hizo wala wamaka wamba hoka ma jarrabnaka bikadhibin karjaparu wona nambandongo zandabu mtume karjaparu hushe nambandongo zandabu karjaparu jaribu nambandongo zandabu karjaparu ndabo za hobo mtume Abu Muhammadi kati yayo wenge bimana boko wakanza mbe hokanendini we mndu mwamba kweli inge urambaze nongo hizo rijoze amini wahe mtume sallallahu alayhi wasallama hawambio kafa inni rasulullahi ilaykum jamia tumahambio ka bahi banu mimi minduma ya hanyu nyonsi pia mimtume bwakao sibeshewani mje mshuhudi wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mwangamifu wa Abu Lahabi hakaujibu mtume ambao kaya tabbal laka saira hadha al-yawm wangamia osiku haho unubo Muhammadi wangamia tena wangamia mwangami wenda mno ali hadha jama'atana azinde zenongo ainde mbanongo bwekaundo akaurikosanya uje urambie wangamia bo Muhammadi idhani abo hiyo maana yoka Abu Lahab de ya mtume sallallahu alayhi wasallam yawikabidu kamtume sallallahu alayhi wasallam yamjibu yamudzize shamtume sallallahu alayhi wasallam kajawahiya mbandongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujumaza mbingu zo mfukarende akautawalia jawabu yambe Jibril alayhi salamu kabo Jibril haraka ushishia mtume sallallahu alayhi wasallam wende wa mwambie uka zenongo bwe kaundo wa mbwazo abahaini ukaozo zilingana ne munyuzamba tabbat yada abi lahabin wa tabba hakika tabbat yada yangamia emihono ya Abu Lahab tena watabba zanga tena yangamia namna yotosha habunguha Abu Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab zemaliza he kaznahum nufaisha nanele tumolaha he nambandongo toka yonsi kaznahum nufaisha ujo kana mali hata shaka kaznahum nufaisha kana uzihunda ladha ikawo Abu Lahab sayasla naran dhata lahab ngujo kausisi wa haruma mro tena mro visao namna yotosha jango hala mro jahannama wa mraatuhu nani mrumsha wahe hammalatal hatabi ikaundo akaudo raya kuni au miri ya ziba yendaye hatiza mtume yendaye hantu onziani ikaundo mtume akaudo vira ilizi jazi runge mtume sallallahu alayhi wasallam au mfano maziba vonge Mwenyezi Mungu wae hata walia jawabu ya hemru mwinyi urongo wa mtume ya hemru mwinyi ude ya mtume sallallahu alayhi wasallam harudi harambio haruma aya nyindoji na uka inna kafainakal mustahziina bo mtume sallallahu alayhi wasallam rituto sheleziza nirenge garaya ho bo mtume sallallahu alayhi wasallam direnge garaya ho yaho wandu wenye uhima wado tseza chero na hurongo anai na hudharau na hutumamana na hudeya sindo wenye urenge garaya ho mtume nge kama kini wonge dizo na bawe haufubi oka miti mongoni mo wandu bwekaundo wajibiwa neze nongoza jiri tena Mwenyezi Mungu na laani mwenye ufanya shetendo shinu mwenye hamba shetendo shinu shahum dharauna hum rongo wanai mtume mtukufu wa hatu sallallahu alayhi wasallama
unu haufubi ngamsingone sa haufubi wa inma ila dhimike usiku riwonese darasa ya hutukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallama siparozi wone sambavi haufubi yokaya wakaya mndu sava wakaya mndu filosofi ya mndu huo hakanti hakaupanga yangalio harumwe tarehi ranguri makati ya mtume sallallahu alayhi wasallama hata uja abahayinu emru hindi nimru bakaundo hanti tarehi o haruma ole mengunu tarehi kawo kejaladi mondu wadu waze tarehiyo bahi hendo angalia hapanga shoshamba ao mi'atul azama ani ndo wandu jana watukufu wa hui kaundo we hanti tarehi o haruma ole mengunu hakawatanganya yandise premier ndamwe emru handari ndamwe emru mtukufu ikawa hanti tarehi o haruma ole mengunu ikawo wa umma wa le mengunu pia kwa na uparo hiduaza mushie ekiswa hiyo wamru ka ukajaka muislamu shande namna hiyo haqiye hija benge mru yeti muislamu lazime haqibe nulwa bahi akaonese mru handani harume tarehi uharuma wandu jana yakawavumbua yabo kajatendeze mru kaundo ya panga mvio wala kajatendeze mru kaundo ya pangaze computer wala kajatendeze mru kaundo ya fanya gari handani wala kajatendeze mru kaundo ya fanya mwenje handani wala kajatendeza ye sababu kaundo ya hoye mwezini handani wala kajatendeza mru jiso duniani wala kajatendeza ye mwezaji duniani wala kajatendeza ye mwalimu ulio duniani wala kajatendeza ye presida ikawo ye mrahafuye zenongoza zonzi pia duniani wa inma hatondo angaliwa harumu ya tarikhi haunduka ya tarikhi ya mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama keja tendelo ni mduto ka yonsi duniani hatendeze mtukufu ambaho kaya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama woinde mtukufu ojuma wanadamu onti pia woinde mduwe kaundo hanti tarikhi harumu wale mengunu ka keno parodu aziha sallallahu alayhi wasallam yabo mbabiyito tosha womru kafiride munyamba hizo mbabiyito tosha baada yabo kajaja tena yavumbe wabilu kadia fanya vyo handani au ndo yendo mwezini handani haka wangala waje tena harumu tarehi hawadilifu haka uvumbe wabili bai hambaho kaya Umar ibn al-Khattabi subhanallah hauka Umar wakati wakaundo ya silimu hauka Umar wakati wakaundo ya renga yenzi ya kauruma ya kakhalifa usilamu renge mvu hafanya da'wa yenda mno usilamu utambali wa harumwa zenti tena usilamu kao utambali ya ndonondo urenge mvu ya tarekhiha ya Umar ikaujulhaniha uadilifu wakaundo ya kahufanya marhajul haniha osoni mo adilifu wakaundo yakahufanya uharumu khalifa wa hai ebwange baada wa jandi sodhukuru afanya vya handani afanya gari handani mathalani yafanya ebwange iyo qisa natukanso birlia mwelewe zenongo batino kati mtoleani hadithi za mtume au batino kati mnikani aya bokondo zilo harumu Qur'ani kaungizo zingi eza kaonesa utukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ngawaza hadithi wajao za mtume sallallahu alayhi wasallam za kaonesa utukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wangantu kaonesa hofu bi qisa hiyo mjoho kashe tendo bwa kaondosha amba ni president mulaya ishe tendo bwa kaushilingana naye nana mlindiye ezjo kaudunga yabo banga mjoho kaya mruo kana ukama kinu harumu hayati wa hata ya jala wa duniani ekaka jasilimu ya tubia nezenongo hizo wange mpaka ndabukwezi watukufu na rionani kheri harumu madrasa asatena na utasama bona fanya haule babi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.